Good morning, everybody. Moving on. Now, let's remember the verb to prefer. We already know the verb to prefer, right? Yes, we do. Let's conjugate it. I prefer, you prefer, he prefers, she prefers, it prefers, we prefer, you prefer, they prefer. Fantastic. What is the meaning of to prefer in Portuguese? Preferir, né? É uma questão de preferência. Então, eu prefiro. What do you prefer? I prefer ice cream. What do I prefer? You prefer ice cream. All right. Mauro prefers ice cream. What does he prefer? He prefers ice cream. Beth prefers soup. What does she prefer? She prefers soup. Does she prefer soup? Yes, she does. Peter prefers pizza. What does he prefer? He prefers pizza. Does he prefer pizza? Yes, he does. Who prefers pizza? Peter does. Who prefers soup? Beth does. All right. But we can use the verb to prefer with an action, with another verb, right? I prefer driving, for example. I prefer driving. Do I prefer driving? Yes, you do. All right. Mauro prefers driving. What does Mauro prefer? He prefers driving. Olha, aqui eu coloquei para a gente prestar atenção numa coisa. Eu também posso dizer, eu posso usar o verbo no infinitivo. Aí, no caso, tem a preposição to, né? He prefers to drive. Mas qual a diferença? He prefers driving e he prefers to drive. Geralmente, usamos mais o he prefers to drive quando a gente dá assim. Como é que eu posso explicar? Uma ideia de. Já tem certeza do que você prefere? Sim, sim. Eu prefiro dirigir, tá? Eu prefiro dirigir. Deixa que eu prefiro. Eu prefiro dirigir. Então aí a gente reforça com o verbo no infinitivo. Se eu estou dando uma opção, do you prefer driving or cooking? I prefer driving, tá? Então, does Mauro prefer driving or cooking? He prefers driving. And Beth, does she prefer driving or cooking? She prefers cooking. All right, does Beth prefer cooking? Yes, she does. What does Kathy prefer? She prefers running. Esse é o verbo no gerúndio. What does John prefer? He prefers playing golf. Does he prefer playing golf? Yes, he does. Does he prefer playing basketball? No, he doesn't. Does he prefer playing tennis? No, he doesn't. What does he prefer? He prefers playing golf. All right. Agora, attention, que você pode ouvir uma pergunta. What does he prefer? Or, what does he prefer
to do, or what does he prefer doing, tá? Se você coloca um doing, você já está pedindo, quer saber da preferência dele, do que ele gosta de fazer, certo? Porque quando a gente pergunta what does he prefer, pode ser uma coisa geral, pode ser uma comida, pode ser uma bebida, né? Pode ser qualquer coisa. Agora, se eu coloco um verbo, eu estou esperando que ele me responda uma atividade, né? What do you prefer doing? I prefer singing, I prefer dancing, I prefer playing football, right? Então, what does Kathy prefer doing? She prefers running. What does Mauro prefer doing? He prefers driving. What does Kath prefer? She prefers cooking or she prefers pizza. She prefers. Aí a resposta pode ser qualquer coisa, right? What does Peter prefer? He prefers walking. Who prefers walking? Peter does. Who prefers driving? Mauro does. Who prefers running? Kathy does. What does Beth prefer? She prefers cooking. All right. E quando eu quero comparar um com o outro, eu uso a preposição to, tá? Does he prefer driving to cooking? Esse to, essa preposição para, nesse caso, ele funciona como se fosse ao invés de, em comparação a, tá? Então, does he prefer driving to cooking? Né? É diferente do does he prefer driving or cooking, né? Prefere dirigir ou cozinhar. Agora, does he prefer driving to cooking? Aí você está comparando um com o outro. Eu prefiro dirigir ao invés em relação a cozinhar. Entre dirigir e cozinhar, eu prefiro dirigir. Então, does he prefer driving to cooking? Yes, he does. What does he prefer? He prefers driving to cooking, tá? Vamos fazer agora então a frase inteira. Por exemplo, John, does he prefer playing golf to running? Yes, he does. What does he prefer? He prefers playing golf to running, tá? Geralmente, nesse caso, você tem duas opções, tá? Alguém fala uma coisa, outro fala outra, eu vou falar uma em detrimento da outra, right? I prefer walking to running. I prefer walking to running. I don't like to run. I like to walk. So, I prefer walking to running, né? Entre walking and running, I prefer walking. All right? What does Peter prefer? He prefers walking to running. What do you prefer? All right. Você responde, I prefer walking to running or I prefer running to walking, né? Tem gente que gosta mais de correr do que caminhar, right? Perfect. Agora dá uma olhada nessa frase aqui para ela ficar mais completa. Mauro prefers driving, but Beth, on the other hand, prefers cooking. On the other hand, what's the meaning of on the other hand? Let's understand word by word. On, né? On, sobre. On the other hand. This is one hand and this is the other hand, né? Essa é uma mão e essa é a outra mão. Então, em vez de estar nessa mão, está on the other hand. On the other hand. Agora, o que que isso quer dizer? On the other hand,
É como se a gente dissesse por outro lado. Tá? Por outro lado, eu prefiro isso. Fulano, por outro lado, quer dizer, ao invés disso, ele prefere aquilo, tá? Então, on the other hand, repeat. On the other hand. Again, on the other hand. One more time. On the other hand. What do you prefer? I prefer driving. But Beth, on the other hand, prefers cooking. Let's repeat the whole sentence. Mauro prefers driving, but Beth, on the other hand, prefers cooking. Go. Perfect. Então agora vamos fazer essa estrutura para todo mundo. Agora, entre Mauro e John. Go. Mauro. Fantastic. Mauro prefers driving, but John, on the other hand, prefers playing golf. All right? Now, John and Kathy, go. Fantastic. Fantastic. John prefers playing golf, but Kathy, on the other hand, prefers running. Kathy and Peter. All right, Kathy prefers running, but Peter, on the other hand, prefers walking. Deu para entender no on the other hand. Ela prefere, Kathy prefere correr, mas o Peter, por outro lado, né? Ao invés disso, por outro lado, prefere caminhar. Então, agora, now, Peter and Moral. Fantastic. Peter prefers walking, but Mauro, on the other hand, prefers driving. Why? Because Mauro is lazy, right? Lazy. Preguiçoso. Repeat. Lazy. Again. Lazy. Mauro is lazy. Is Mauro lazy? Yes, he is. How can I know that Mauro is lazy? How can I know? Because he prefers driving to walking. All right. Tá claro, né? Por que que ele é preguiçoso? Como é que eu sei que ele é preguiçoso? Porque ele prefere dirigir do que caminhar. So, he's lazy. Vamos lá, mais um pouquinho de on the other hand. Beth e Kathy. Fantastic. Beth prefers cooking, but Kathy, on the other hand, prefers running. Right? All right. Ficou claro, não ficou? It's clear, isn't it? Easy? Yes. We only need practice. All we need is practice. Practice, practice, practice. Assiste de novo, pratica mais um pouco essa estrutura, que, on the other hand, é muito comum se usar. Então, capricha aí. Capricha depois. Come back for more. See y'all later, guys.